Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man walah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Rabbi israh li sadri wa yassir amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para habaib anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para sesepuh, dan juga yang saya hormati Sayyidil Walid Syekhina Al-Kiram Al-Habib Abdullah Abdurrahman Al-Muhdhar wa Sayyidil Walid Al-Habib Ali Al-Muhdhar, dan juga yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Hasan Al-Attas wa Habib Yusuf Al-Hasni, dan juga yang saya sangat hormati Akhina Al-Kiram Al-Habib Haidar bin Husin Al-Habsi, yang juga yang saya hormati Deka Bintir Bakir Pak Kampung, dan juga Deka Ustadz Subairi, dan para kiai sehadir acara siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan puja syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu Sayyidil Walidati Syarifah Ruqayyah binti Muhammad bin Saleh Al-Hamid wa Sayyidil Walidati Syarifah Alwiyah binti Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Alhamdulillah, kita berkumpul dengan cucu-cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama, para kiai. Alhamdulillah, siang hari ini acara daripada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, berkumpul bersama-sama, berbahagia menyambut daripada juga selawat dan salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di hari ini, di hari kelahiran beliau, bersumbernya kebaikan, kebagusan di alam semesta ini, saudara-saudara. Kalau tidak ada kelahirannya Rasulullah, tidak ada yang namanya Isra wal Mi'raj. Kalau tidak ada kelahirannya Rasulullah, tidak ada namanya puasa Ramadan, tidak ada yang namanya Idul Fitri, tidak ada yang namanya Idul Adha, tidak ada yang namanya sholat 5 waktu, tidak ada yang namanya Al-Quranul Karim, tidak ada yang namanya saling tolong menolong, tidak ada yang namanya pernikahan, tidak ada antara hubungan antara guru dan murid, saudara, silaturahmi. Ini semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini satu kenikmatan adimah bagi kita semua hadir di tempat yang mulia ini, dan tempat ini nanti bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang di sini mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Kita semua yang hadir di sini berharap dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di sini berharap pertolongannya Rasulullah di dunia sampai ke akhirat. Saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah, pada siang hari ini acara yang sangat kita muliakan ini, kita kedatangan guru besar daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Abdurrahman Al-Muhdhar, yang mana beliau akan membawakan satu kisah-kisah tentang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari toladan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al ulama warasatul anbiya, karena ulama ini pewaris daripada nabi.
Jadi kita kalau tidak ikut ulama, kita tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'zamal ulama faqad man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan para ulama, barang siapa yang mentakdimkan para ulama, barang siapa yang menghormati para ulama, maka orang itu telah memuliakanku, menghormatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah orang memuliakanku, maka orang itu telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tidak kembali kecuali tempatnya orang itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya ulama kita semakin tahu kepada Rasulullah. Dengan adanya ulama kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dengan adanya ulama kita semakin tahu bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak panjang lebar, sebagai wakil daripada tuan rumah, daripada warga Getem yang sangat antusias, alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya daripada warga Getem yang turut hadir di tempat ini, dari warga Puger, dari segala daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga terima kasih saya kepada Satgas Al-Jabha yang dari Tanggul, yang dari Randuagung, yang juga yang dari Kudus Kelaka, dan juga yang dari daerah-daerah. Alhamdulillah, jazakallah khair, terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, cukup yang saya haturkan ini. Mari sama-sama kita mendengarkan dari tausiah Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Rahman Al-Muhdar. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairal jaza atas sambutannya kepada Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Mukhdar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahbab pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibalah kita di acara inti, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Sayyidil Habib Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar. Untuk sebagai tanda takzim dan penghormatan kita kepada beliau, kami sampaikan beberapa peringatan kepada jamaah ketika beliau menyampaikan kalamnya. Yang pertama, untuk tidak berbicara sendiri-sendiri. Yang kedua, tidak merokok. Ini sebagai adab kita di hadapan guru kita. Lalu kemudian yang ketiga, bagi yang sedang makan-makan, hendaknya dituntaskan terlebih dahulu supaya kita, dalam hal ini mutarjim akan dibawakan oleh Al-Habib Haidar bin Husain Al-Habsyi. Kepada beliaunya kami sampaikan falyatafadhal alim masykur. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد الحبيب المصطفى محمد سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا في هذا الوجود وشرف به الوجود بوجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau memulai dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita pada siang hari ini, yang mana di dalam memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Allah menciptakan segala keindahan berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya cahaya-cahaya kehidupan, cahaya-cahaya ibadah, cahaya keistiqomahan serta keindahan yang Allah ciptakan
tidaklah lain tidak bukan melainkan dari Sayyidil Wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم العبادات المقربات لله رب البريات هو الفرح بميلاد النبي محمد سيد السادات. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله حبيب الله محمد بشاهد قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. Dari paling agungnya nikmat, paling agungnya ibadah, yaitu ketika kita berbahagia dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang wajib kita syukuri. Huwa khairun mimma yajma'un. Kemudian rahmat yang Allah turunkan untuk Nabi, kepada Nabi, tidak hanya khusus makhluk yang ada di bumi, melainkan makhluk Allah, ciptaan Allah yang ada di langit dan juga yang ada di alam semesta ini. فيوم ميلاد النبي محمد وليلة ميلاد النبي محمد أفضل الأيام وأفضل الليالي، أفضل من ليلة القدر وأفضل من يوم عرفة، لأنه لولا النبي محمد ما عرفنا صلاة ولا صيام ولا عرفنا شيء من أحكام الإسلام، ما عرفنا شيء إلا ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama ketimbang hari Arafah, dan begitu juga malam kelahiran baginda Nabi Muhammad lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, yang mana kemuliaan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini semata-mata karena keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak akan pernah mengenal apa itu puasa, tidak akan pernah mengenal apa itu ibadah kalau tidak tercipta ini makhluk mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان السلف الصالح يحتفلون بميلاد النبي محمد بكثرة وإطعام الطعام في مثل هذا الشهر، وكان السلف الصالح يكثرون زيادة في أورادهم، وإن كانوا مكثرين على الدوام في الصلاة على النبي محمد، لكن في شهر ربيع الأول زيادة وإظهارا للفرح بميلاد النبي محمد يزيدون في أورادهم من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para aslafun as-salihun, leluhur kita, merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selayaknya kita harus mengikuti jejak-jejak para beliau yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita dengan bersedekah, dengan menambah ketaatan, dengan menambah ibadah. Aslafun as-salihun menambahi dari setiap ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam salawatnya. Ketika masuk di bulan Rabiul Awal, mereka menambah daripada zikir, menambah daripada ketaatan, menambah daripada segala macam bentuk ibadah kepada Allah, untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبالصلاة على النبي محمد تتنزل الرحمات والبركات، فمن كان عاصيا تاب، ومن كان مقصرا شمر، ومن كان محسنا زاد في إحسانه، ومن كان مذنبا تاب وآب إلى الله، كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: ذا وقت توبتك يا التائب إذا بات توب، ذا وقت توبتك يا الشارد إذا بات، وهو اسم الرحمة
مواسم البركة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وهذه مواسم الموائد، موائد الصلاة على النبي، هذه من مواسم الرحمات، فليتعرض العبد لرحمة الله سبحانه وتعالى فتعود بنفع عليه وعلى أهله وعلى أهل بيته جميعا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah akan menurunkan segala macam keistimewaan yang tidak pernah Allah turunkan sebelum-sebelumnya. Karena adanya Nabi Muhammad, maka Allah akan menambah orang-orang yang bermaksiat akan menjadi taubat barokah daripada Nabi Muhammad. Orang-orang yang ahli ibadah akan menambah ketaatan dan istiqamah barokahnya Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, mereka akan bertambah menjadi mulia barokahnya, mereka mendapat rahmat, cipratan ataupun percikan daripada adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini adalah bulan yang dikatakan musim rahmat Allah turunkan. Kalau kita menunggu musim hujan, kita senang ketika tumbuh-tumbuhan kita, ketika tanaman kita membutuhkan air. Ketika musim panas, kita senang ketika pertanian yang kita tanam membutuhkan terik panas matahari. Maka di saat inilah, wahai segenap saudara yang hadir di sini, di saat inilah musim rahmat Allah turunkan. Keistimewaan Allah turunkan. Jangan sampai kalian seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, kalian adalah orang-orang yang berpaling dari segala macam keutamaan, berpaling dari segala macam keistimewaan yang Allah turunkan pada bulan Rabiul Awal ini, khususnya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأعظم سبب لقبول الدعوات واستجابة الدعوات الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي محمد سمع رجل يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه ما صلى عليه في أول الدعاء ولا في آخره، فناداه فقال يا فلان لقد عجلت في الدعاء، وما ذاك؟ قال لم تصلي علي. فعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الوسائل لقبول الدعوات هي الصلاة على سيد السادات في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، فإن الكريم يقبل الصلاة على النبي محمد. كل الأعمال بين ردها النبي محمد فإنها مقبولة على الإطلاق، فحاشا الكريم أن يقبل الصلاة على النبي محمد ولا يقبل الدعوات التي بينها، فإنه أكرم الأكرمين وإذا بدت عين الجود. Maka sebab daripada diterimanya doa-doa kita oleh Allah, sebab paling besar doa kita dimustajabkan oleh Allah, sebab yang paling berpengaruh di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah mendengar seseorang berdoa tanpa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengajarkan agar dia bersalawat, karena dari paling agungnya mustajabnya doa seseorang ketika di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad. Dikatakan kullu amalin baina raddiha wa qabuliha, setiap amalan itu antara diterima dan antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad yang tidak akan pernah ditolak dan tanpa ragu bahwasanya Allah akan mengkabulkan daripada doa yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أكثر عبد من الصلاة على النبي محمد إلا عبد قد كتبه الله من السعداء، فإن الشقي لا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد، وبالإكثار من الصلاة على النبي محمد يحصل للعبد بلطف في جميع أموره الدينية والدنيوية. لو كان عاصيا يتوب حتى استمر بالصلاة على النبي
لا بد أن يوفق للتوبة حتى وإن كان مذنبا وفقه الله للتوبة ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى العبد أن يكثر دائما من الصلاة على النبي محمد، فقد سماها النبي محمد الماحقة. ما معنى الماحقة؟ التي تمحق الذنوب والسيئات فلا تبقي في صحيفة سيئاتك سيئة. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tidaklah seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang tersebut telah ditulis oleh Allah dari kalangan orang-orang yang beruntung, dari kalangan orang-orang yang ditakdirkan menjadi baik. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai hamba Allah untuk memperbanyak salawat adalah sebuah kewajiban. Karena yang maksiat, yang berbuat dosa, yang berbuat kemaksiatan kepada Allah akan dengan sendirinya bertobat barokah daripada salawat, akan cinta kepada Nabi Muhammad barokah daripada salawat. Yang dulunya dia termasuk orang-orang yang celaka karena banyaknya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu akan tertulis menjadi orang-orang yang beruntung. Sampai dikatakan Nabi mendapat julukan Al-Mahigah. Makna apa itu makna al-mahigah? Yaitu adalah alladzi tamhaqudz dzunub. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana hunaka rajul fi lailati milad an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli 'am yajma' arhamahu wa ashabahu wa yajma' an-nas lis-salati 'ala an-nabi Muhammad ويعقد مولدا للصلاة على النبي محمد ويطعم الطعام ويكرم الفقراء والمساكين والأيتام فرحة بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dahulu ada seorang laki-laki yang ketika hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sanak familinya, mengundang saudara-saudaranya, mengundang kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dekat, tetangga-tetangga dikumpulkan olehnya dengan bersedekah menyenangkan karena dia ingin menunjukkan bahwasanya dia senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu jarun kafir لجار ذلك المسلم الذي يصنع المولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحة بميلاده، فسألت زوجة ذلك الكافر، سألت زوجها: لماذا جارنا هذا ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر، ينفق ويطعم ويتصدق ويعمل المولد ويعزم الناس؟ قال: يزعم أن نبيه محمد ولد في مثل هذا الشهر فهو يصنع ذلك فرحة بميلاده. Maka orang yang tadi yang memeriahkan hari kelahiran Nabi dengan mengumpulkan sanak familinya, dia adalah seorang muslim, memiliki tetangga seorang yang kafir, yang ketika ada perayaan maulid, istri daripada si kafir tadi bertanya, yang mana apa tujuan orang itu bersedekah? Tujuan orang itu mengumpulkan saudara dan tetangga untuk apa? Dijawab oleh suaminya, mereka mengerjakan maulid karena mengagungkan hari kelahiran Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini orang juga ikut maulid, ikut merayakan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنام ذلك الكافر ونامت زوجته. في تلك الليلة رأت زوجة ذلك الكافر جماعة يمشون، وجوه حسان جميلة، يمشون خلف رجل كأن وجهه القمر ذو مهابة وجلال، يمشون خلفه بكل أدب واحترام. فمن هذا القوم الذي الحسان، ومن هذا الجميل المعان الذي له هذه الهيبة والجلال الذي يمشي خلفه أولئك الأصحاب؟
فنادت على رجل فقالت له: يا هذا من ذلك الرجل الجميل النعت الجميل الوصف الجميل الطلعة، من هذا الرجل؟ قال: أما عرفتيه؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت: أو يكلمني إذا كلمته؟ فقال: نعم، فإنه ما قال لا أبد، ما قال لا أبد، كل من طلب منه طلب قال مرحبا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاؤه نعم. Ketika ada tadi itu seorang kafir tadi, mereka tidur. Ketika tidur mereka berdua mimpi melihat si laki-laki ini melihat istrinya. Di dalam mimpi tersebut bertemu sekelompok rombongan, orangnya ganteng-ganteng, tampan-tampan, dan ada satu sosok yang wajahnya seperti rembulan ketika bersinar, indah dan menawan. Kemudian di belakangnya ada rombongan juga bercahaya, wajahnya indah dipandang. Kemudian dia bertanya, siapa ini orang? Siapa ini orang yang tampan? Siapa ini orang yang ganteng? Kemudian dikatakan, awaikallimani? Apa dia nak mau berbicara denganku? Kemudian qal na'am, tentu Rasulullah ini tidak milih-milih kalau mau ngomong. Selama dia ada tujuan baik ditanggapin sama Nabi. Selama dia ada tujuan niatan yang baik sama Rasulullah tetap direspon. Rasulullah bukan tidak toleransi, Rasulullah bukan memusuhi orang kafir, tapi Rasulullah menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seorang rahmat yang diturunkan oleh Allah. Faqalat, ya Rasulullah. فأجابها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيك. فقالت عجيب، أتجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال الحبيب محمد نبي الرحمة: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. فقالت تلك المرأة: امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian perempuan dari si kafir tadi itu memanggil kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Apakah Rasulullah dipanggil orang kafir kemudian diam? Tidak. Kemudian Rasulullah menjawab, labbaiki, aku memenuhi panggilanmu. Kemudian para sahabat bertanya, ta'ajub, kaget. Fahajiban Nabi alan nida. Nabi kemudian menjawab terhadap panggilan dari orang yang bukan sama agamanya, yang bukan seorang muslim, tapi sama Nabi dijawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidaklah menjawab salammu, tidaklah menjawab panggilanmu, kecuali Allah telah menurunkan hidayah untukmu. Kemudian perempuan ini minta dituntun untuk membacakan syahadat. Kemudian Nabi mengatakan, ulurkan tanganmu. Ketika diulurkan tangannya, dia membacakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. فاستيقظت من منامها في الليل فرحة مسرورة بإسلامها، وعزمت أن في الغد إن شاء الله في الصباح بتصنع مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبتكرم الأيتام والفقراء والمساكين، وبتتصدق بمالها كله في سبيل الله فرحة بإسلامها. فلما أصبحت الصباح وجدت زوجها في همة عظيمة وقد هيأ الوليمة، فقال لها، قالت له: ما لي أراك في همة عظيمة وما لي أراك قد هيأت الوليمة؟ فقال لها زوجها فرحة لأجل من أسلمت على يديه البارحة. قالت: ويحك،
من كشف لك عن هذا السر المصون؟ هذه رؤية في المنام ما حد اطلع عليها. قال لها الذي أسلمت بعدك على يديه، فبعد أن رأيته كذلك، فقال وأسلمت على يديه ونطقت بالشهادتين بين يديه، وقال لي لقد أسلمت زوجتك قبلك ودخلت في الإسلام، فأخبره بإسلام زوجته قبل أن تخبره زوجته، فأسلم الزوج وأسلمت الزوجة ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ketika pasangan suami istri yang tertidur tadi ini bangun dari tidurnya, dia langsung berniat, si perempuan ini berniat, aku pokoknya mau maulidan, mau memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad karena aku senang aku telah masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Ketika di pagi hari dia bangun, ngelihat suaminya sudah menyiapkan acara maulid yang begitu meriah dan mewah. Kemudian ini perempuan kaget. Apa yang kau lakukan wahai suamiku? Apa yang kau persiapkan ini? Apa yang akan kau sampaikan ini? Tujuanmu untuk apa? Kemudian si suami menjawab, aku akan memeriahkan, kalau bahasa kita Pak Bu, kita akan selamat nah, saya mau menyelamati, mau selamatan dengan Islamnya kamu di tangan Nabi. Kaget ini istrinya, loh sampean tahu dari mana? Ngawur sampean ini, wong saya itu dalam mimpi, sampean kok bisa tahu? Setelah kamu masuk Islam, kata si suaminya, aku mendekat kepada Nabi dan Nabi mengabarkan kepadaku, sebelum kau memasuki Islam, sebelum kau memeluk agama Islam, istrimu terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam, barokah daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سرت البركة من البيت، من بيت جارهم المسلم الذي صنع المولد وأكرم الفقراء والمساكين والأيتام فرحة بسيد الأنام محمد، من ذلك المنزل، من ذلك الدار سرت البركة إلى الجيران حتى أسلمت العائلة الكافرة التي كانت بجواره. وهكذا البركة تعم كل من حضر، والرحمة، فنصيب ذلك الكافر أن دخل في الإسلام، ونصيب العاصي أن تاب وعاد لرب الأنام، ونصيب المحسن الزيادة في الإحسان. فالله يزيدنا وإياكم إحسانا إلى إحسان. Maka dari cerita tadi kita mengulas kembali dari awal bahwasanya sebab daripada penyebab suami istri memeluk agama Nabi dikarenakan barokahnya orang maulidan. Yang maulidan orang Islam, kalau sudah barokah ini mengalir Bapak Ibu sekalian, maka sekalipun dia orang kafir akan kecipratan barokah daripada barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau ada orang baik merayakan maulid, maka dia akan semakin baik. Ada orang ahli maksiat merayakan maulid, maka dia akan bertaubat dari kemaksiatannya. Yang mana barokah ini menyeluruh kepada siapapun yang dikehendaki Allah untuk mendapatkannya, terlebih ketika orang senang di dalam merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sallam. salli wa sallim. كان ذات مرة في المسجد وسيدتنا عائشة في بيتها تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هي كذلك تخيط بإبرة صغيرة إذ سقطت الإبرة من يدها وانطفأ السراج، فصارت تحسس بيدها لتطلق الإبرة، فما استطاعت لظلمة الحجرة. وماذا كانت حجرة النبي؟ سيراميك كانت من الطين، ما عليها فرش ولا عليها حصير، بل كانت من الطين. سيد الأنبياء والمرسلين حجرته من الطين.
فبينما هي كذلك إذ دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الباب فأشرقت الحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم كأن الشمس أشرقت في بيته في شدة الظلمة تحول كأنه نهار فتعجب سيدتنا عائشة من هذا النور المبين فرأى العجب في وجهها فقال لها لما رأى ذلك العجب فقالت يا رسول الله إنك حقيق بقول أبي طالب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له قصيدة طويلة في مدح النبي محمد إنك حقيق بقوله وأبيض أي الوجه المنور يستسقى الغمام بوجهه أي تستنزل الرحمات والبركات بوجه ذلك المليح محمد ثمال اليتامى للأرامل أي النسوة اللواتي ليس لهن من يقضي حاجتهن ويقوم بأمرهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهن ويقوم بأمرهن. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid dan istrinya Sayyidatuna Aisyah berada di dalam rumahnya. Ketika itu lampu yang ada di dalam rumah Sayyidah Aisyah mati. Ketika mati Sayyidah Aisyah bingung mencari yang namanya dari masjid membuka pintu. Ketika pintu terbuka maka terangnya wajah Nabi di gelap petangnya malam yang legam seperti itu menjadi terang benderang seperti siang seakan-akan disinari oleh matahari dengan wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah kaget, istri Nabi kaget. Ada apa dengan wajahmu? Kata Rasulullah bertanya kepada istrinya, benar yang telah dikatakan di dalam sebuah syair bahwasanya keindahan, keistimewaan dan nur cahaya sinar yang ada pada wajahmu saat inilah aku menyaksikan, kata beliau. Kemudian Nabi ini adalah orang yang sangat peduli kepada anak-anak yatim piatu, peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, peduli juga kepada orang-orang yang mana Nabi melindungi kepada orang-orang yang tidak memiliki suami, dilindungi, dicukupi, maka Nabilah orang yang menanggung kehidupan mereka sehingga Nabi kadang lupa akan dirinya sendiri. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاستعجاب في وجه سيدتنا عائشة وكأن الشمس قد أشرقت بالليل فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي علي. وصفه النبي بأقبح الأوصاف. أقبح الأوصاف البخل. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، وعكسه الكريم عن النار. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang tidak melihatku kelak pada hari kiamat. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang mendengar namaku disebut namun dia tidak bersolawat kepadaku. Al-bakhilu, yang Nabi katakan al-bakhilu idza sami'a bismi lam yusalli alayya. Kalau orang yang kikir itu adalah orang yang mendengar namaku yang tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana di sini Nabi Muhammad mensifati dengan seburuk-buruknya sifat. Sifat kikir ini orang yang jauh dari hamba, orang yang jauh dari tetangga, orang yang jauh dari saudara. Kalau sudah orang cerai, semua jauh, bahkan dianya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dermawan,
dia akan dekat dengan manusia, dia akan dekat dengan keluarga, dia akan dekat dengan saudara, bahkan dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فجعل الله سبحانه وتعالى الحبيب محمد رحمة لكل الخلائق. كل من جاءه في حاجة قضى حاجته. جاءه مرة رجل: يا رسول الله، إن عندي بنت وإني سأزوجها وليس عندي ما أزفها لزوجها من الطيب، ما عندي شيء من الطيب حتى أزف بنتي إلى زوجها بلا طيب. فكان النبي محمد ما معه شيء، سيد الأنبياء والمرسلين الذي خيره الله، قال له: إن شئت أن جعلت لك جبال مكة وحجارتها كلها ذهبا صفوا حلالا تسير معك حيث سرت. فقال: اختار أن يكون نبيا عبدا لا أن يكون نبيا ملكا، كما قال الإمام الأبوصيري: وراودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شممي، لأنه يعرف أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk segenap alam semesta. Nabi juga adalah rahmat untuk makhluk-makhluknya Allah, yang mana setiap ada orang butuh datang kepada Nabi, pasti hajatnya dicukupi oleh Nabi, kebutuhannya dipenuhi oleh Nabi. Diceritakan bahwasanya datang seorang laki-laki yang ingin menikahkan anaknya, yang butuh terhadap modal biaya untuk pelaksanaan pernikahan. Kemudian Nabi ketika itu tidak memiliki apa-apa. Pada saat itu Nabi mengatakan, aku lebih memilih andai saja Allah jadikan ini pegunungan yang ada di hadapan mata kita di Makkah, yang dimaksud oleh Nabi di Madinah Gunung Uhud dan lain sebagainya, untuk dijadikan emas. Ini adalah sesuatu yang sangat gampang, aku minta pasti Allah kabulkan. Apa kata Nabi? Tapi aku lebih memilih untuk menjadi seorang nabi. Bahwasanya dunia ini, saudara, perlu diketahui, dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah sebentar. Nabi lebih memilih kemuliaan di akhirat ketimbang mendapatkan dunia dan seisinya. Walaupun beliau bisa seharusnya mendapatkan apa yang beliau inginkan, tapi beliau bukan orang yang cinta akan dunia sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إذا كان الغد فأتني. ففي الغد جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجده في حجرة قد تصبب عرقا ما فيها مكيف ولا فيها مروحة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: يا رسول الله، لقد جئتك كما وعدت. فجاء بقارورة وسلت في تلك القارورة عرقه الذي كان يتصبب، حتى وضع في القارورة من عرقه صلى الله عليه وسلم. فقال وأعطاه وقال: خذ بذلك العود، إذا أرادت أن تتطيب فتأخذ بذلك العود من تلك القارورة فتتطيب به. فأخذه ذلك الصحابي المحب للنبي محمد، فأذياء بابنته فقال: جئتك بطيب من أحسن الطيب. فلما فتح القارورة استنشقت رائحة المدينة كلها من ذلك الطيب، حتى سمي ذلك البيت بيت المطيبين من عرق النبي. كان عرقه أحسن من الريح المسك وأطيب من الريح المسك. مع ذلك كان يغتسل ويتنظف، لأنه يعرف أن الدين دين النظافة، والنظيف تقرب منه الأرواح الطيبة، أرواح الملائكة وأرواح الأنبياء، روح النبي محمد. أما الوسخ تقرب منه أرواح الشياطين وأرواح الجان، ما يحبون الوسخ. كل مكان وسخ ما تقربه الملائكة ولا تقربه الأرواح الطيبة، والمكان النظيف
فالنظافة تزيد في العقل وتذهب الهموم والأحزان، والوساخة تكون سبب للمس بالجان وتدركك الهموم والأحزان. فالنظافة من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الله نظيف يحب النظافة. Kemudian laki-laki yang tadi datang yang ingin menikahkan anaknya tapi tidak memiliki parfum, tidak memiliki minyak wangi. Kemudian Nabi mengatakan, besok kau datang lagi ya. Akhirnya keesokan harinya laki-laki yang ingin menikahkan anaknya tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah Nabi ini tidak ada kipas, di dalam rumah Nabi tidak ada AC, di dalam rumah Nabi tidak ada sesuatu yang menyejukkan. Nabi penuh dengan keringat yang luar biasa. Kemudian Nabi sebelum itu mewadahi daripada keringatnya, ditaruh di botol, Bu, diletakkan di dalam botol. Kemudian Nabi mengatakan, ini aku kasih kamu minyak wangi, kata Nabi. Padahal itu keringatnya Nabi Muhammad SAW. Senang ini orang sudah dikasih parfum sama Nabi. Ketika dia membuka daripada parfum itu, satu kota Madinah mencium aroma keringat yang wangi daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Semua satu kota, Pak. Keng jatingot timpian bu babang. Yang mana Nabi Muhammad SAW meskipun bersih, meskipun Nabi sudah dijamin wangi, tidak ada bau aroma yang tidak sedap pada tubuh mulia Nabi, tapi Nabi masih mandi, Nabi masih membersihkan diri, Nabi terus membersihkan diri, karena sebab kebersihan adalah pangkal dari kebahagiaan. Orang yang bersih itu disenangi malaikat, Pak. Rahmat gampang turun, barokah gampang turun, rezeki gampang dimudahkan sama Allah kalau orang bersih, Pak. Tapi beda dengan orang-orang yang kotor. Orang yang kotor, Bu, malaikat tidak mau dekat. Makanya kadang kalau sudah orang yang tidak bersih dirinya, tidak membersihkan badannya, maka orang itu tiba-tiba sumpek, tiba-tiba dia tidak tenang pikirannya. Bukan apa, tidak kuat sama baunya sendiri. Karena apa? Kebersihan ini adalah sebuah anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah itu bersih dan Allah mencintai kebersihan. Kalau kita cinta kepada Allah, cintailah kebersihan di dalam diri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, pakaian kita, tempat sholat khususnya. Kadang ada orang sholat ini kalau sujud, aduh apaknya luar biasa. Harus dibersihkan karena malaikat akan turun, malaikat akan bersama dengan orang-orang yang senang dengan kebersihan. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل عليه. رحمة بالصغير ورحمة بالكبير. مر على بنت صغيرة تبكي، ما مضى عليها وتركها تبكي، بل جلس إليها يسألها: ما يبكيك يا بني؟ واليوم لو مضى إنسان يمشي دراجة ووجد صبي يبكي، ما عاش رحمة في القلوب، بيمضي وبيخليه يبكي ويشكي ولا أحد بيرأف به. لكن الرؤوف الرحيم جلس على التراب لأجل هذيك البنت. ما يبكيك؟ أرسلني أهلي في حاجة وتأخرت عليهم فأخاف أن يضربوني الآن إذا تأخرت. فقال: أين بيتهم؟ فوصفت بيت في آخر المدينة، فذهب إلى ذلك البيت ليشفع لتلك البنت حتى لا يضربها أهلها لتأخرها. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada makhluk Allah. Monggo disimak, monggo yang khusyuk. Ini ilmu, ini penting. Datangin beliau ini luar biasa. Kita kedatangan ulama tarim ini luar biasa. Monggo disimak yang khusyuk. Satu ketika Rasul SAW menunjukkan kasih sayangnya bukan cuma kepada yang dewasa, kepada anak kecil. Kepada ada seorang anak perempuan kecil menangis duduk di tanah.
Orang lewat cuma ngelihat. Orang lewat cuma ngelihat anan sapa nangis. Ada impian kebini kebiasaan. Paling ngecelok embun wah anan benangis ibu dian waroh. Tapi Nabi ndak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nabi duduk di tanah. Ini loh rahmatnya Nabi. Ini loh akhlaknya Nabi. Ini loh kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Duduk Nabi. Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Aku ini takut mau pulang. Aku sudah telat. Aku kalau pulang bakal dipukul sama keluargaku. Bakal dimarahi sama keluargaku. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mensyafaati ini anak, menolong. Arti syafaat adalah menolong, ditolong, diantarkan. Di mana rumahmu kata Nabi? Di ujung kota Madinah, jauh dari sini. Diantar sama Nabi sampai ke rumahnya. Tujuannya apa? Agar anak ini tidak dipukul dan tidak dimarahi oleh orang tuanya dan keluarganya. Allah yaj'al fi qulubina ar-rahmah wash-shafaqah fa inna ma nazalat al-baliyat wal-fayrusat illa bi irfa' ar-rahmah min al-qulub li'adam rahmat al-kabir إلى الصغير وعدم توقير الصغير للكبير لهذا نزلت على هذه الأمة المصائب والبليات والفيروسات والكورونات. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan hati yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebahagiaan, yang mana ketika kita ini menjadi seorang hamba harus benar-benar menjaga hati, benar-benar menjaga diri, karena turunnya berbagai macam bala musibah ini karena sebab diri kita sendiri. Turunnya cobaan ujian yang Allah turunkan dari berbagai macam virus karena tangan usil kita sendiri. Maka dari itu jaga diri kita agar Allah tidak murka sehingga menurunkan bala dan musibahnya. Jaga keluarga kita, semoga semua yang menjaga keluarganya Allah juga menjaga kepada mereka. الله يبارك في هذا المجلس إن شاء الله ويجعله مجلوسا منزلة نزلة الرحمات والبركات ولا ننصرف وإياكم إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات. Mudah-mudahan majlis ini Allah turunkan rahmat untuk kita, Allah turunkan ampunan dosa untuk kita, Allah turunkan kebahagiaan untuk kita, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, segala keinginannya dikabulkan oleh Allah. ولا ينصرف كل واحد منا ومنكم من هذا المجلس المبارك إلا وقد عزم أن يبدل حالته السيئة إلى حالة حسنة والحسنة إلى أحسن. Dan jangan sampai kita keluar dari tempat ini kecuali kita sudah memiliki sebuah keinginan di dalam hati. Tidaklah keburukan yang lalu kita kerjakan kecuali akan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Keadaan yang buruk kita ganti dengan keadaan yang baik. Bagaimana caranya agar kita menjadi lebih baik? ويوفقنا وإياكم لاكتساب حسنات جديدات يبلغنا وإياكم آمالنا في الأولاد والبنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات لله رب البريات. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang dicatat amalan kebaikannya oleh Allah, orang-orang yang ditambah keistiqomahannya di jalan Allah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, anak-anak yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya. ويوفقنا وإياكم صحبة الأخيار ويبعد عنا وعنكم صحبة الأشرار. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang buruk. ويتعود علينا هذا المجلس وهذا المولد إن شاء الله أعوام مديدة مرات وكرات في خيرات ومسرات ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات. Mudah-mudahan majlis maulid seperti siang hari ini tetap terlaksana setiap tahun, bisa istiqomah setiap tahun, bisa kita hadir setiap tahun, agar kita bisa semakin menjadi hamba yang selalu melakukan kebaikan. بارك في كل من ساهم في هذا المجلس كان سبب الاجتماع
وقام على هذا الاجتماع يجعل هذا في كفة حسناته ويصلحه ويقضي له الحاجات ويصلح له الأولاد والبنات ويعطيه الأرزاق الوافيات المعينات على طاعة الله وبسيد البريات Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan siapapun yang turut mensukseskan acara pada siang hari ini, yang memeriahkan, yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan kebaikan kepada anak-anaknya, barokah rahmat yang Allah turunkan dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقها الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. آمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. آمين. اللهم أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما له نعتاد ووفقنا لاتباع النبي محمد في الحركات والسكنات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت يا أرحم الراحمين وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه معاذ إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت عثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت لما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وارزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية واكفنا كل بلاء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء واجعلنا في أمان واطمئنان. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف ونحذر يا رب العالمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وأنزل الرحمة حيث ما وأحل البركة والرحمة حيث ما حللنا برحمتك يا أرحم الراحمين وطف بنا بهم يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض طف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي طف بنا وبهم يا لطيف إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بركة دعاء بركة الدعاء
آمين 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 وتب علينا وعافنا آمين وينظر لنا بنظر آمين. خير ويرزقنا رزقا آمين واسعا آمين والأولاد والصحة والعافية آمين على آمين هذا النية وكل نية صالح شامل آمين والسلف آمين. الصالح وإلى حضرة النبي الفاتح. اللهم صل وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين 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 خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا الله الحق حقا اتباع الباطل واجتنابه. اللهم جمعنا هذا من المحرومة ترك بعدين فالمعصوم ولا جعل فينا ولا معنا شقي محروما. يا ارحم الراحمين نستغفرك من صدق اجيالنا ابداننا انفسنا واولادنا اموالك كل شيء اعطيتنا. يا الله يمكن بك امانك وجوارك عياذكم الشيطان مريض جبار عنيد يا عين لبغي حسن شر انك على شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصل الله جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارزقنا كما لم تعبد له ظاهر وباطنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة والقبول والسلام. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan juga langsung salawat dipimpin oleh Ustadz Solahuddin. Ya Arhamar Rahimin فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدلك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا العلا والإله ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم
والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Sekali lagi untuk ibu-ibu, barang bawaannya, tasnya, HP, dompet diamankan sendiri karena banyak copet. Sekali lagi untuk ibu-ibu, tasnya taruh di depan. Tasnya taruh di depan sebelum kecopetan. Terima kasih. Untuk jamaah yang kehilangan kontak bisa datang ke sound system. Untuk Ananda Afi ditunggu neneknya di dekat pentas. Sekali lagi untuk Ananda Afi dari Bangsal Sari ditunggu neneknya di samping pentas.